Lapit mo. Yan na, nandito na tayo sa Paris. Yan. Kanya-kanyang pose. Uy. Isa pa, isa pa. Oh, isa pa. Ano naman, dito ka. Ganon. Ganon, oh. Look up. Look At up. the tower, you don't need to go to other places. Lamig. Okay. Magdadag sa destination. Punta tayo sa China. Eiffel Tower. Saan yung building? Yun. Ay, sa ano, yung Great Britain. Ano ba yan? Rome. Go. Ayan mo lang, train. Ayan, yung train station. Ay, sakay. Sing-sing. Ha? Go mga dito.